HOTS is an acronym for High Order Thinking Skill. HOTS is based on various taxonomies of learning. Particulars is a popular concept in Malaysian education. The Lee is one created by Benjamin Bloom in his 1956 book. So next, this video revealed that some practices of HOTS. Muhammad Haziq Nazran, boleh panggil Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Alif Asyraf Rozi. My name is Muhammad Ahmad bin Rashid from Kuliah AHA sekarang KHS, currently studying in my first year in the first semester, majoring in fiqh and usul fiqh. What is your name, brother? My name is Muhammad Farid bin Razali. What is your opinion about HOTS? Do you know how many instances have been used? Oh, this will be question, but What do you see as possible outcome from HOTS? What was the problems or challenges with facing HOTS? Tak macam kita banyak saja selalu ada kita saja tak function, tapi kita nak bagi lagi function kita guna dalam kehidupan seharian kita. So banyaklah akibat yang kita perlu ada dalam kehidupan seharian kita dalam life. HOTS. What is HOTS? HOTS is an acronym for High Order Thinking Skill. HOTS is a popular concept in Malaysia education. HOTS was implemented by Ministry of Education by 2016. Okay. It apply a lot of critical thinking such as memorization. It includes designing, reasoning, application, comprehending, and evaluation. HOTS is based on various taxonomies of learning. Particularly is one created by Benjamin Bloom in his 1956 book, which is Taxonomy of Educational Objectives, the classification of educational goals. Higher order thinking skills, HOTS, are reflected by three top levels in Bloom's taxonomy, which is analysis, synthesis, and evaluation. So next, this video revealed that some practices of HOTS, which is brainstorming, constructivist learning, mind mapping, inquiry learning, and also problem-based learning. Whereas some practices that inhibited the teaching of HOTS, such as teacher-centered learning and also teacher lower order thinking skills, or what we call as LOTS. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah pada hari ini saya akan menemu ramah ataupun interview seorang insan ataupun rakan saya sendirilah, yang bernama Muhammad Haziq Nazran, boleh panggil Haziq. Muhammad Haziq dan saya merupakan seorang interview pada hari ini yang akan menginterview beliau. Nama saya WAIZ Daniel. So insyaAllah soalan yang pertama, saya akan bertanya sedikit soalan lah berkaitan dengan HOTS. Saya nak tanya soalan yang pertama, what is your opinion about HOTS? Apa yang Brother Haziq faham tentang HOTS? So apa yang saya faham berkenaan dengan HOTS adalah HOTS ni nak menguji kemahiran seorang untuk berfikir. Cumanya macam kalau dalam peperiksaan dia akan letakkan soalan yang direct daripada buku, tapi kewujudan HOTS ni adalah untuk nak uji kemahiran seorang pelajar tu, adakah dia betul-betul faham apa yang dia belajar atau tidak. Itu pendapat saya lah. Alright, so betul lah, HOTS ni merupakan satu benda yang kita nak menguji sendiri student tu, yang mana satu-satu jawapan tu tidak berada di dalam buku, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. my name is Muhammad Ahmad bin Rashid from Kuliah AHA sekarang KHS, currently studying in my first year in the first semester, majoring in fiqh and usul fiqh. Okay, my first question, first and foremost, what is your opinion about HOTS? In my humble opinion, HOTS is about the students apply the aspects of all things, all aspects in our life, which means all aspects being used and it being implemented in their examination or even their lives. Assalamualaikum brother. Sorry saya ganggu sikit lah hari ni. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya WAIZ Daniel. So insyaAllah saya nak buat sedikit temu ramah lah, ataupun
interview dengan brother. Tapi sebelum tu saya nak brother perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Alif Asyraf Muhammad Rozi dan daripada kuliah RKHS. Alright, so untuk pengetahuan Abang Alif, Brother Alif, untuk hari ni saya nak buat sedikit sesi interview lah berkaitan dengan HOTS. Apa yang Brother Alif faham tentang HOTS? Okay, so question is, what is your opinion about HOTS? Boleh terangkan sedikit? Okey, bismillah. Apa yang saya faham tentang HOTS ni basically ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dan selalunya apa yang budak-budak ataupun remaja sekarang tahu pasal HOTS ni, memang kebanyakannya soalan HOTS ni akan diperkenalkan dalam like exam ataupun peperiksaan dekat peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah lah. So basically untuk KBAT ni ataupun HOTS ni dia diperkenalkan untuk kita ni dapat menguji budak ataupun orang yang ambil exam ni sejauh mana dia orang boleh berfikir luar daripada skop silibus tu sendiri dah. Itu apa yang saya tahu. So berdasarkan Brother Alif, HOTS ni dia bertujuan untuk menguji, betul? Yes. Menguji yang mana tidak ada di dalam buku teks maybe. Ya, betul. So maybe boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Okay. Let's find our next interviewee. Where? Hello, hi. Hey. Yeah, sorry. Yeah. Can you may wash your hand first? Okay. May I interview you? Okay, for what? Our assignment in educational psychology. Yes. Okay, Sure. Sure. Let's go. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is your name, brother? My name is Muhammad bin Razali. Okay, what is your course? I'm from ASSOC, Which kuliah? from Kuliah Education. Okay. Our first question about HOTS. What is your opinion about HOTS? Okay, for me, HOT is something great because it is give a student knowledge, more knowledge about the life for themselves to become a successful person in this world and hereafter. Okay, I see what you want to give. Alright brother, tadi kita bercakap berkenaan dengan definition kebat itu sendiri. Tetapi untuk soalan yang kedua ni, saya nak tanya juga pendapat brother. Do you know of another instance where HOTS been? Okey, untuk soalan kedua ni, macam yang kita tahu, KBAT ni bukan sahaja aplikasi di dalam exam. So, dalam kita punya seharian management kita pun ada juga. Antaranya contoh macam kalau kita pergi supermarket, kita nak beli sesuatu kan, macam sesetengah supermarket ataupun mall dia akan kenakan diskaun. So, kat situ kita dapat tengok how KBAT ni boleh berfungsi sebagai satu medium untuk kita ni urus satu benda tu lah. Ataupun contoh time management kita, how kita aplikasi dalam hidup kita ni sesuatu benda tu dalam konsep yang paling baik. Tu antara lain macam mana KBAT ni dia punya another instant dalam hidup kita. Macam tu. Ya betul lah. KBAT ni bukan saja kita nak aplikasikan, bukan saja kita nak jawab dalam exam lah. Kalau kita jawab dalam exam, dia macam tak macam aplikasi sangat lah. Just hang luar atas kertas saja tak function. Tapi kita nak bagi lagi function, kita guna dalam kehidupan seharian kita. Betul? So banyaklah KBAT yang kita perlu ada dalam kehidupan seharian kita, dalam life kita ni. Do you know of another instance where HOTS been used another than examination? Oh, this is a bit hard question, but as far as I know, if we referring in the FIC field, I mean that jurisprudence field, in FIC we actually come up with new tragedy or even incidents. For example, if I take an example, if in slaughtering, right? Okay, basically we slaughter an animal which totally or even organic from their genetic, but somehow there's a research or even some R&D about the unorganic
animal or even cow or even chicken that man-made that we call so the Islamic scholars try to get the consensus between among them, and they try to find the solutions or even their reasoning, and that's how HOTS being implemented in their jurisprudence field. Okay. Yeah. So that means that the scholars use the high order thinking skill Yes. to find the new hukum, Yes. to give the new fatwa, right? Okay. Okay brother, saya nak tanya soalan yang kedua lah. Do you know of another instance where HOTS been? So antara contoh lain yang HOTS ni ada, kita boleh tengok dalam kehidupan kita sendiri lah. Bila timbul satu masalah kan yang melibatkan masa depan kita, dan waktu tu kita kena selesaikan masalah tu. So kita kena fikir balik semua benda ilmu yang kita pernah belajar dan cuba selesaikan pada waktu tu juga. Tu bagi saya antara contoh dia lah untuk HOTS. Okay, so betul lah apa yang brother cakap berkaitan dengan HOTS. Sebenarnya dalam kelas kita menggunakan HOTS ni untuk kita praktis lah. Kita praktis bukan menggunakan teori yang kita ada dalam kelas, tapi untuk melatih kita lah kan. Dalam masa yang sama kita masukkan sedikit teori-teori yang kita belajar dalam kelas di dalam HOTS yang kita praktikkan tu, untuk kita pakai dalam kehidupan seharian kita. Contohlah kalau timbul satu-satu masalah kan dalam kelas ke kat luar kelas ke, so kita boleh selesaikan satu masalah tu dengan mudah lah bila adanya HOTS ni. Do you know where HOTS been used another than exam? Yeah, for sure. Sebabkan HOTS ni kan is something yang macam kita berfikir di luar kotak kan. So maybe kita boleh implement bukan sahaja dalam examination, but it's just about the life itself. Contohnya kita boleh implement dalam, contohnya kita nak beli barang. If contoh ada promotion, so kita boleh buat kira-kira, dan benda tu menggunakan kita punya fikiran kita sendiri lah kan. Ya, kita fikir luar kotak kita, and then kita buat justifikasi mana yang lebih baik. Contohnya harga ni diskaun 50%, yang ni 30%. So kita mesti dah pilih 50% kan. Lagi banyak diskaun dia. So macam tu lah. So benda tu mendatangkan benefit lah kepada student, untuk dia orang develop daripada bangku sekolah untuk belajar tentang mana yang lebih baik untuk dia orang, untuk so benda ni dapat develop dia orang punya kemahiran berfikir, bukan sahaja dalam examination, but more than that. Okay, I see I get what you say. Because the real examination is not in the examination, but the real exam is in the real life. Third question, what do you see possible outcomes from HOTS? The possible outcomes, of course, for the students itself, they can think critically and affect their thinking about on some issues or even certain issues. It means that because students try to accumulate all the aspects on their lives, and also what they have learned in their learning or even their classes. So all the aspects they have learned, they try to implement it and using their own thinking skills, and which come out with high order thinking skills. Next question, what do you see as possible outcomes from HOTS? Apa hasil yang kita boleh dapat daripada HOTS ni? Adakah efektif jika dilaksanakan di dalam exam and so on? Bagi saya dia efektif lah untuk kita aplikasi, untuk kita laksanakan HOTS ni kan. Sebab belajar dia tak akan semata-mata bergantung pada teori sahaja yang dia belajar. Macam dia hafal dan dia tulis tapi tak faham pun. Tapi dengan HOTS ada ni, dia akan mula untuk berfikir lagi lebih mendalam dan lebih memahami apa yang dia belajar sebelum-sebelum ni. Okay, betul lah tu. HOTS ni memang efektif, betul-betul efektif. Sebab saya pun akan menggunakan HOTS dalam kehidupan seharian untuk kita ni lah kan, nak praktiskan teori yang kita dah belajar dalam kelas, dan untuk kita lebih berdikari. What do you see as possible outcomes from HOTS? Yeah, there is a lot of benefit from this kind of things, because like the student itself can manage their time, like when apabila diorang ada
dia berfikir dengan cara yang baik. Bila dia dapat berfikir dengan cara baik, so tindakan dia pun dengan cara yang baik. So benda tu bukan sahaja datangkan benefit kepada student, but maybe benda tu boleh lebih daripada itu, iaitu dari segi kepada ibu bapa mereka dengan kecemerlangan mereka dapat bantu keluarga mereka untuk jadi lebih baik lah. Okay, I got your point, which is when the Ministry of Education implement these HOTS, so the student will contribute to their family, to their parents, and so on. Also the school and the country. What do you see as possible outcomes from HOTS? Agak-agak HOTS yang kita buat, kebat yang kita buat dalam exam ni, dia ada tak outcomes dah? Adakah dia betul-betul efektif jika dilaksanakan? Okay, for me lah, HOT ni memang betul-betul efektif sebabnya macam kita tengok kalau dalam jawapan pelajar, mestilah dalam satu soalan tu ada skema kan, tapi kebiasaannya memang akan selalunya terjadi pelajar akan bagi jawapan yang lain daripada skema. So macam kita akan dapat tengok kat situ betapa efektifnya benda ni bilanya satu-satu jawapan pelajar tu lain daripada lain, and benda tu pula kadang-kadang kita tak terfikir pun, and like macam benda tu luar biasa lah untuk kita laksanakan. Maksudnya memang betul-betul efektifnya HOT ni dalam konsep exam ataupun management life kita, macam tu. Yes, betul lah. HOTS ni memang dia tak ikut sangat skema, betul tak? Yes, dia berdasarkan opinion kita, berdasarkan pandangan kita. Spontan kita lah. Yes. Sebab ya, jawapan untuk HOTS ni dia tak mengikut skema sangat lah kan. Dia terbuka and luar kotak. Question number 4. Okay, Farid, are you okay? Yes, I'm okay. Okay. What was the problems or challenges with facing HOTS? Yeah, I still remember when I'm in Form 5. Saya jawab soalan matematik, dan soalan matematik tu tentang HOTS lah. Maksudnya kemahiran berfikiran tinggi kan. So time tu saya sangat bela. So benda tu amat downkan saya lah, sebab benda tu nak dekat dengan SPM. So kita rasa bela dan kita tak mampu jawab benda tu, dan kita rasa macam kita akan gagal. So it is sometimes HOT is good for untuk jadikan seorang tu lebih berfikir tinggi, tapi kadang tu boleh membuatkan seorang tu down lah bila tak dapat jawab soalan tu. What is the problem with HOTS? Do you ever face problem during answer HOTS question? The problem about HOTS, I think basically HOT is about the high order thinking skills, and sometimes it can be contradicted to our etiquette of our religion as well. Maybe if someone's think about something or even an issue, if there is not any guidance about their thinking, then they will be astray from the righteous path. As well as the problem, I think that's the only problem lah in HOTS, even if they cannot, even if they have any guidance about their thinking. Okay, so what I can say is when the Ministry of Education implement this HOTS, then the teachers must be expert in HOTS, right? Yes, so absolutely. they will guide the students to think more critically and creatively. Yes, absolutely, I agree on that. But for sure, there must be a guidance, religious guidance throughout their thinking. Brother, tadi kita bercakap berkaitan dengan outcomes, betul tak? Dan HOTS ni memang betul-betul efektif sebenarnya. Dan soalan yang seterusnya, what was the problem with HOTS? Sepanjang kita laksanakan HOTS ni, adakah ada problem yang ada dalam HOTS, yang ada pada HOTS ni? Okay, kalau macam kita tengok lah, HOTS ni kan bukan setakat je untuk macam budak-budak menengah ataupun peringkat universiti kan. Malah untuk peringkat tadika ataupun peringkat sekolah rendah pun diaplikasikan HOTS ni dalam pelajaran kan. So bila kita tengok macam tu, sesetengah budak ataupun setengah pelajar ni tak dapat teknik yang betul. So macam diorang main suka-suka hati je jawab. Bila diorang main suka-suka hati je jawab, and kat situ tak dapatlah markah ataupun benda yang kita nak di sebalik HOTS tu lah. Jadi diorang tak mampu jawab dengan baik and menjejaskan diorang punya markah ataupun prestasi diorang.
So ni memberi masalah lah untuk budak tu sendiri. Macam tu. So kiranya agak terbeban lah untuk kanak-kanak yang maybe untuk budak sekolah rendah ataupun budak sekolah tadika. Yes. Okay, dia boleh bertahan lagi. Okay, so next question, what was the problem with HOTS? Agak-agak ada tak problem yang ada pada HOTS ni sepanjang kita laksanakan dalam exam and so on? Bagi saya pernah timbul jugalah masalah dan masih lagi kadang-kadang timbul juga. Sebagai contoh, dulu waktu mula-mula HOTS muncul lepas tu PT3, memang pelajar-pelajar semua terkejut kan. Tiba nak kena berfikir yang rasa tinggi, dan jadi lagi masalah bila dia orang cuba laksanakan untuk pelajar-pelajar darjah 5 untuk UPKK. Cuba bayangkan, dia orang baru just nak belajar membaca buku apa semua, tiba-tiba dia orang kena berfikir dengan luar kotak daripada buku tu. So kadang-kadang dia masalah timbul bila tak sesuai dengan level yang cuba nak laksanakan tu. Bagi saya. Brother pernah rasa terbeban ke dengan HOTS? Waktu mula-mula brother menjawab soalan HOTS ni, pernah tak rasa macam terbeban waktu PT3 kan? Tiba-tiba ada kebat nak kena buat. Untuk awal tu adalah juga sikit rasa terbeban tu, sebab tiba kita kena macam jadi macam jadi profesional dah dalam bidang tu, tapi kita baru je didedahkan nak belajar tu. So dia jadi terbeban juga sebenarnya bila tiba-tiba nak didedahkan dengan HOTS ni. Okay brother, ni soalan yang terakhir lah saya nak tanya. Agak-agak what are the pros and cons of HOTS? Agak-agak apakah advantage and disadvantage yang kita boleh dapat daripada HOTS ni bila kita laksanakan? Okay, macam kita dah beritahu tadi, HOTS ni kan diperkenalkan dalam peringkat sekolah rendah, sekolah menengah and peringkat U sekali. So macam kebaikan dia, apa yang pros kita dapat kat sini, dia dapat menguji pelajar tu sendirilah, dari memberi jawapan yang luar biasa and lain daripada skema and luar daripada silibus pembelajaran. Kalau kita tengok daripada segi keburukan ataupun cons dia pula, kita dapat tengok yang kat sini dia agak menyukarkan sikit lah pelajar yang tak dapat teknik, terutamanya untuk pelajar bila soalan kebat ni diperkenalkan di peringkat sekolah rendah, and perkara ni agak macam kurang memberangsangkan lah, sebab pelajar tak dapat memberi jawapan yang digalakkan, yang mengikut skema ataupun mengikut garis panduan ditetapkan. Okey, macam tu lah. So kesimpulannya HOTS ni ada juga dia punya advantage and dia punya disadvantage, dan dia punya advantage tu dapat menguji lah kan, menguji student tu sendiri supaya student tu berfikiran luar daripada kotak. Kita tak mau student just belajar bagi jawapan mengikut buku test, menghafal kan, tiru sebiji skema. Kita tak mau macam tu. Kita nak setiap orang dia ada pendapat dia masing-masing, dan kita kena meraihkan setiap pandangan orang tu. And dan ada jugalah dia punya disadvantage dia terhadap student sendiri, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak yang masih kecil. Jadi mereka sudah agak terbeban untuk mereka untuk jawab soalan kebat ni. Final question. Yeah. Okay. What is the pros and cons of HOTS? In other language, advantages and disadvantages of high order thinking skill. Okay, like all of us know that everything have their pros and cons, and in HOTS itself, their pros is I think dia memberikan kecerdasan yang amat tinggi kepada pelajar-pelajar, so the student can compete with other student with this kind of method, which is dengan adanya HOTS ni buatkan student lebih nak challenge diri dia untuk jadi lebih baik untuk ke depan. And then the cons is the student also itself, how they manage their time, how they manage the question itself, to answer the question. So everything is about the student itself. Okay, thank you Brother Farid. See you soon. Okay, thank you also brother. Okay, go sleep. Bye. What are the pros and cons of HOTS? Apakah advantage and disadvantage from HOTS yang brother dapat daripada HOTS? So kalau antara kelebihan lah untuk HOTS ni adalah kita akan mula untuk berfikir, tak adalah kita semata-mata bergantung pada teori yang ada, tapi kita cuba daripada teori tu kita cuba nak praktikkan dalam kehidupan seharian kita, dan kita akan berfikir dengan lebih baik macam mana kita selesaikan satu masalah. Tapi kalau untuk kelebihan tu macam saya cakap tadi,
kadang-kadang ada masanya HOTS ni sebenarnya tak sesuai untuk level seorang kan, untuk kanak-kanak ke apa. Sebab diorang baru lidah kena satu ilmu, tapi diorang dah tak kena berfikir luar kotak daripada ilmu tersebut. So itulah antara kelebihan ni pula bagi pendapat saya. Okay, so untuk advantage tadi brother kata dia punya kelebihan dia dapat praktik. Betul. Dapat praktik dalam masa yang sama kita gunakan apa sahaja ilmu teori yang dah kita belajar dalam kelas, kita masukkan dalam HOTS tu. Cuma ni kita lebih berdikari lah bila kita guna HOTS ni. Dan kita dapat kontrol segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Segala benda yang boleh menyebabkan masalah, kita boleh selesaikan. And dia punya disadvantage tadi brother sebut agak terbeban lah kan untuk kanak-kanak yang baru nak membesar. Mereka kanak-kanak ni, budak-budak yang sekolah rendah ni tak sepatutnya sangat lah untuk buat untuk kita laksanakan HOTS. Maybe boleh, tapi jangan terlalu tinggi sangat. Kita boleh bagi mereka mengaplikasikan segala ilmu yang mereka ada, tapi jangan terlalu terbeban lah. Ini sedikit sebanyak akan membebankan diri kanak-kanak itu sendiri. What is the pros and cons from HOTS? HOTS. I think everything that happened or even created has their own pros and cons. But for me, as I said earlier, the pros for the HOTS itself is it try to affect students with critical thinking, and as well as it can generate our critical thinking, and as well as they can give benefits to other people as well. And the cons itself, it might be contradict to our religious etiquette if it is not abide our religious etiquette. I see. Okay. Thank you, Brother Amar. See you when I see you. Bye-bye. Characteristic number 1. Measuring the ability of a high-level thinking skills, including the ability to solve problems. We call it as problem solving. Then critical thinking skills as critical thinking. Next, creative thinking and argued ability. We call it as reasoning. And the ability to make decisions, which is decision making. In Bloom's taxonomy, requires the ability to analyze, evaluating, and create. When we talk about the ability to be creative, the questions about creativity demands the ability to solve problems by finding solution, planning, create a procedure to achieve a particular purpose, or produce something new. Create here can be matched to synthesize the original Bloom's taxonomy or have a similar meaning with creativity. Okay, next objective of HOTS is the ability to analyze, which is to access the ability of learners to analyze a particular problem, question, or a given task by teachers that should measure the ability to allocate specific parts of or describe the parts are related to each other. Level analysis questions demonstrate the ability of learners to present concepts or issues that demonstrate the ability to compare parts with another using logical argument, explaining the arguments used to connect the parts with one another. Keep going. The ability to evaluate. To access the ability of the evaluation, the necessary questions or tasks that represent the ability of justifications or take decision. Learners judge something based on a given criteria or criteria formulated by the learners themselves based on the creativity of learners. Characteristic number 2. Based on contextual issues. Assessment HOTS typically loads stimulus in the form of case. Stimulus could lead learners to connect knowledge in different situations. In other words, the ability to transfer concepts. Case can be removed from the real situation in everyday life, such as global issues, such as information technology, education, economics, character, infrastructure, and health. Here we go. Here is 5
characteristics contextual assessments, which is abbreviated REACT. R, relating. E, experiencing. A, applying. C, communicating. And T, transferring. Last but not least, characteristic number 3. Assessment HOTS, not regular assessments given in class. HOTS assessment used many times on the same test participant and assessment of memory. This HOTS unfamiliar assessment requires learners think really creative, because this question has no solution, as not done before. So for the last part in this video, I want to say that no doubt that there are a lot of benefits that we can get from the HOTS assessment. With increase the motivation of the learners for HOTS assessment, we can connect the subject in the classroom with the real world matters, so that the learning will be more meaningful in the classroom. And also the HOTS can improve the competitiveness of learners both at national and international level, because through work experience HOTS assessment will have the ability to think critically and creatively better. So second, I want to talk about the improved learning outcomes from the assessment HOTS. We can train the learners with HOTS. We can train the learners how to think creatively and critically, not just being able to understand, not just being able to memorize the knowledge or the factual from his learning. So for the last one, through higher order thinking skill, or what we call as HOTS, the students will be able to write by expressing their various opinions critically, and there may also be new ideas from the students. And also here is an opportunity for the teachers to give their comments, their encouragements, their opinions, their guidance to the students, so that the students will be more productive and also viable. So I think that's all from us. Thank you.